Data mu izina rya Yesu Kristo. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Uri Imana nziza. Uko Mungu mzuri. Turasenga ahubwo umuntu wese. Tunaomba kwa sababu ya mtu wote agiye kumva rino jambo. Anaenda kulisikia neno hili. Limwubake. Limjenge. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Wasalimu katika jina la Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Tunaenda kujifunza neno la Mungu. Birashoboka. Inawezekana ko washika aho abandi bageze. Kwamba unaanza fika mahali ambapo wengine wamefika. Aho abandi bageze. Mahali kwenye wengine wamefika. Birashoboka ko nawe wohagera. Inawezekana na wewe unaanza pafika. Hari kiguzi mugabo. Kuna kujitoa. Hari kiguzi bisaba. Kuna kujitoa ambayo inaomba kugira ngo ushike abandi bageze. Ili ufike mahali ambapo wengine wamefika. Hari ntambuko. Kuna hatua bisaba ko nawe wubahiriza. Inaomba kwamba na wewe uheshimu kugira ngo ushike abandi bageze. Ili ufike mahali kwenye wengine wamefika. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye kuganira ku ntambuko 7. Tunaenda kujifunza kwa hatua 7 zo kugeza kuvya abandi bagezeho. Zinaweza kukufikisha mahali ambapo wengine wamefika. Intambuko 7 hatua 7 zo kugeza zinaanza kufikisha kuvya abandi bagezeho. Kwa vile vitu ambavyo wengine walifika hapo. Ndasubiramwo. Inarudia ndani. Intambuko 7 hatua 7 zo kugeza zinaweza kukufikisha kuvya abandi bagezeho. Mahali ambapo wengine wamefikisha. Mbere yuko tuvyinjiramwo, ili tupate kuyaingia ndani, tusome mu gitabo cyo guharura. Acha kwanza tusome maandiko Hesabu bice byaho 13 sura yake ya 13 murongo wa 30 kwa mstari wake wa 30. Haravuga ngo, anasema maze Kalebu, ndipo Kalebu yamira abari ko bari dodombera Mose, akajaribu kuwatuliza watu ambao walikuwa wananungunika kwa sababu ya Musa. Aravuga yeye akasema ati nimuze tuduge, akasema na tupande moja kwa moja ubunyene sasa hivi tuhashikire, tupafike, kuko dushobora kuhatsinda, kwa sababu tunaweza kupashinda, turashobora kuhinjira, tunaweza kupaingia. Imana ishimwe cyane. Amen. Aha ni mu gihe, hapa ni wakati Abisirayeli, wana wa Israeli bariko bava, walikuwa wanatoka mu gihugu cha Egiputa, walikuwa toka katika nchi ya Misri, bariko baja mu gihugu cy'Kanani, walikuwa wanaenda katika nchi ya Kanani. Ariko mu nzira, lakini njiani, Imana ibwira Mose, Mungu akazungumza na Musa ati tora abantu 12. Mungu akamwambia Musa, chagua watu 12, abantu bari hejuru y'abandi, watu ambao wako juu ya wengine, ubatume muri Kanani, watume katika nchi ya Kanani, kugira ngo barabe ingene hameze, ili wachunguze waangalie gisi palivyo. Ariko rero bagarutse, wakati walirudi 10 muri bo, wale 10 katikati yao bazana amakuru mabi, wakaleta habari mbaya. Ariko ivyo Imana yari yabatumye kuraba, lakini yale ambaye Mungu alikuwa aliwatumana wale watu 10 kuangalia, yabatumye kuraba ingene igihugu ari cyiza, alikuwa aliwatuma kwenda kuangalia gisi inchi gisi ni nzuri, yabatumye kuraba ingene ico gihugu gitemba amata n'ubuki, alikuwa aliwatuma kwenda waangalie gisi hiyo inchi ilikuwa ina mwanga, yani inatoka ndani ya sali na maziwa. Imani habwa icyubahiro. Amen. Ariko baca baraba ivyo Imana itabatuma, lakini wakaenda kuangalia yale ambaye Mungu akuwatuma, baraba ibigabo biba muri ico gisagara, wakaanza kuangalia majipu ya watu ambao wanaishi katika nchi hiyo. Bivuga ngo vyari bigabo birebire cyane. Maandiko yanasema kwamba walikuwa ni watu walikuwa bwana warefu sana, wakubwa sana. Vyapimaga imetero 6 ubuja hejuru. Walikuwa napima hata metre 6 kupanda juu. Vyari bigabo bikomeye cyane. Ilikuwa ni watu wakubwa sana. Ivyo rero bamaze kubireba, wakati waliwaangalia watu, bacha bagira ubwoba, wakaanza kusikia woga ndani yao. Baravuga ati nitwohashika, wakasema ndani yao kwamba hii fasi hatuwezi pafika, ibi bintu vyotwica, hawa watu wanaanza kutuua, vyotumira, wanaanza kutumaliza. Ariko Yoshua na Kalebu, lakini Yoshua na Kalebu bari mu bantu bagiye mu gihugu cha Kanani, walikuwa ni watu ambao waliwahi kuenda katika nchi ya Kanani, ariko bo bazana makuru meza, wenyewe wakaleta habari nzuri. Baravuga ati ibi bigabo, wakasema kwamba hawa vijana nubwo bikomeye, hata kama ni wakubwa sana, ariko Imana yakira komeye, lakini Mungu wetu ana nguvu zaidi yao. Imana yavuganye nacu, kuna mambo yenye Mungu aliongea pamoja nasi, bitegerezwa gusohora, ni lazima hayo mambo yafike. Ibi bigabo nivyo tuzibira, hao vijana hawezi kutuziwia. Sinzi nawe ibintu ubona imbere yao, sijui na nini ambao unaona mbele yako, biriko bigutera ubwoba, ambaye inakutia hofu, ukuvumengo ni woshika kuvya Imana yavuze, unaona kwamba huwezi fika kwenye mambo ambayo Mungu alisema. Kura maso kuri ivyo bintu, toa
toa macho katika mambo hayo. Kura maso kuri Goliyati. Toa macho katika huyo Goliyati. Ushira maso ku Mana. Uweke macho kwa Mungu. Kura maso kuri ivyo bintu bikomeye. Toa macho katika mambo hayo makubwa ambayo Kura maso kuri ivyo abaganga bakubwiye. Toa macho katika yale ambayo waganga walikwambia. La seterebori ashira maso kuvy'Imana yavuze. Lakini uweke macho katika yale ambayo Mungu alikwambia. Nibwo uzotsinda ivyo bibazo biri mbere yawe. Hapo ndipo utashinda hayo majaribu yako mbele yako. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Aba basore babiri. Hao vijana wawili bagerageza ngo guturisha abantu. Wakajaribu kutuliza watu. Barababwira ati ivyo bigabo ntibikomeye. Wakasema kwamba hao bwana hawakomaye au vijana. Imbere y'Imana yacu. Lakini mbele ya Mungu wetu. Aba bantu baroroheje. Hawa watu ni watu rahisi sana. N'abantu b'abanyantege. Ni watu wenye wadhaifu sana. Reka twinjire ubunyene. Hacha tuingie sasa hivi. Tuzobajya bwa mutsima. Tutawamaliza pole pole. Tuzobarya. Tutawakula. Tuzobamira. Tutawameza. Na kuryo umuntu amira ubugari. Kama gisi mtu anameza ugali. Kubera Imana iri mu ruhande rwacu. Kwa sababu Mungu iko pande wetu. Birashoboka rero. Inawezekana sasa. Abandi bageze. Mahali ambapo wengine walifika. Ko nawe wohagera. Kwamba na wewe unaanza pafika. Iki Imana yabatumye gukora. Chenye Mungu alikuwa aliwatumana kutenda. Kugira ngo bo bahagere. Ilikuwa ni kubidi waonye wafike. Nibamara kuhagera. Baada ya kufika. Kubera bari 12. Kwa sababu walikuwa watu 12. Baserukira imiryango 12. Walikuwa wanakuja kuhakikisha au kuwakilisha imiryango 12 ya Israeli. Mataifa 12 ya wana wa Israeli. Imana ishimwe cyane. Amen. Bari bayiserukiye. Walikuwa wanahakikisha wanawakilisha. Yes, bari bayiserukiye. Walikuwa wanawakilisha katika hiyo ukoo wote. Imana idutabari cyane. Amen. Rero bari abantu bageze kuri biriya bintu. Lakini wale watu wakati walifika katika wale watu bijya bintu abantu bagezemo. Yale vile vitu ambavyo wengine wamefika eko. Ni kimenyetso ko nawe wobigeramo. Ilikuwa ni ishara kwamba na wewe unaweza fika ndani. Hata abantu bageze. Wale watu ambao walifika na ukahabona. Na wewe ukayaona. Ni kimenyetso. Inakuwa ni ishara kimenyesha yuko kinaonesha kwamba nawe hajya ahantu wohagera. Kwamba na wewe ile fasi unaweza pafika. Hajya ahantu winjiye. Pale mahali ambapo uliingia. Ukabona umuntu runaka. Ukaona mtu fulani. Hari ibintu yagezemo. Kuna mambo fulani alifika heko. Ni kimenyetso. Inakuwa ni ishara. Ko nawe bijya bintu wobigera. Kwamba na wewe yale mambo unaweza fika hemo. Ikintu rero cyambere wokora. Sasa kitu cha kwanza unaweza fanya. Ni ukwizera. Ni kuamini. Ko bishoboka. Kwamba inawezekana. Kwizera ko bishoboka. Sasa kuamini kama inawezekana. Abantu batagira kwizera. Watu wenye hawana uaminifu. Na kintu bashikaho. Hakuna kitu ambacho wanaweza fika heko. Kwizera. Imani ni kintu gikomeye cyane. Ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Ni ukwizera Imana. Yani ni kuamini Mungu. Ukizera kwa hamwe n'Imana. Unaamini kwamba pamoja na Mungu. Ko bijya bintu bishoboka. Kwamba yale mambo yanawezekana. Hanyuma ikindi nacho. Akisha kitu cha pili. Na ubwawe. Na wewe mwenyewe kwizera. Yani wewe mwenyewe unajiamini. Na ukizera. Na wewe unajiamini ndani yako. Ukiha agaciro. Unajipatia samani. Ukumva ko bishoboka. Unaona kwamba yanawezekana. Kwizera rero. Sasa imani. Iyo umuntu yakubuze. Wakati mtu anakosa imani. Na kitu kimwe ashobora gushika. Hakuna kitu chochote anaweza fika heko. Burya abantu bose barafise kwizera. Watu wote wako na imani. Ariko ukwizera kwabo. Watu wote wako na imani lakini imani yao. Nibagutumbereza ukintu kimwe. Yani awakilishi kwa kitu kimoja. Niyo mpamvu atakintu na kimwe bakora ngo gicemo. Ndio maana hakuna kitu chochote wanaweza fanya kitu kiwezekana. Ariko kwizera kwawe gushira gukintu kimwe. Lakini imani yako kiweka kwa kitu kimoja. Hanyuma ugakora. Akisha unatenda. Kugira ngo ushike kuri ico kintu. Ili ufika katika kitu hicho. Ico kintu utegereza ugishikaho. Ico kitu takifika heko. Ikintu cha mbere rero usabwa. Sasa kitu cha kwanza kinaomba. Kugira ngo ushike kuvya abandi bageze. Ili ufika katika ile wengine walifika. Ni kwizera ko bishoboka. Ni imani kwamba yanawezekana. Hamwe n'Imana. Pamoja na Mungu. Kubijya bintu bishoboka. Vile vitu vinawezekana. Hamwe n'Imana. Vile pamoja na Mungu. Ijazu nawe woyubaka. Ile nyumba unaweza ijenga. Rujya rugendo. Ile safari. Nawe worufata. Na wewe unaweza ishika. Rujya ruvyaro. Ile uzazi. Nawe woruvyara. Na wewe unaweza zaa. Arya amafaranga. Ile pesa. Nawe woyatunga. Na wewe unaweza kuwa nayo. Kijya cyubahiro. Ile heshima. Nawe wokigira. Na wewe unaweza kuwa nayo. Kweli Imana. Kwa sababu Mungu irobanura ku butoni. Mungu achagui katika hali yoyote. Ntabwo iraba uburebure. Mungu angalia urefu. Iraba ubwaguke. Mungu angalia upane. Imana ireba mu mutima. Lakini Mungu anaangalia ndani ya nafsi ya mwanadamu. Yagejeje naka kuri bije. Sasa kama ilifikisha mwingine katika ile hatua, nawe bijya bintu yabikugeza. Na wewe amini kwamba unaweza fika katika ile hatua. Ukwizera ni kintu cha mbere. Ukiamini ndani, imani ni kitu cha kwanza. Ikintu cha kabiri. Kitu cha pili no gukura amaso kubiboneka. Ni kutoa macho katika mambo yanayoonekana. Agushira amaso kubiboneka. Ukiweka
macho katika mambo yanaonekana bizotuma utakaza ivyizigiro, itafanya upoteze matumaini. Imana ishimwe cyane. Amen. Ishatumye aba bantu batakaza ivyizigiro, icyenye kilifanya haya wana wa Israeli wapoteze matumaini, kandi aba bantu 10 na watu 10 amakuru bazanye na habari ambao walileta yishe abantu barenga milioni 2, iliua watu wengi ambao ni zaidi ya milioni 2, kubera abantu babiri muri aba bantu bose, kwa sababu watu wawili katika hao watu wote ndio bashitse mu gihugu cy'Ikanani, ndio walifika katika nchi ya Kanani. Hari abantu bageze ku bintu, kuna watu walifika katika vitu. Amakuru rero batuzaniye twebwe tutarashika. Sasa habari ambao watuletea sisi ambao tuyafika katika mambo hayo, ayo makuru ni yari katwica, ndio habari ambayo iko inatuangamiza, atuma natwe dutoshika kuri biriya, inafanya na sisi tusifika katika mambo hayo. Abakozi Imana no munsi, sasa watumishi wa Mungu wakati huu nibo bumva ko Imana ari yao, ndio wanaona kwamba Mungu ni wao, mengo nibo bavugana n'Imana gusa, unafikiria wao ndio wanazungumza na Mungu tu, ariko igitambara cyaratabutse, lakini ni kitambaa kimepasuka mara pili, kugira ngo twese twishikire kwa ili sisi sote tujifikie kwa Mungu. Ngara aba pastor uko kuri batakwigisha, lakini wachungaji wengi hiyo kweli wafundishi, bahubwira ati ibintu ukeneye kubwira Imana, wakwambia kwamba vitu ambavyo unastahili kuambia Mungu, wewe Imana niyo kumvira, eti wewe Mungu hawezi kukusikia kwa sababu ya dhambi zako. Ati njurambwira njewe, lakini niambie mimi, mvugana nayo, mimi naongea na Mungu, ariko Imana, lakini Mungu ni yatwese, ni asisi wote. Na uyihamagaye, na wewe ukimuita Mungu, Imana yokwitaba, Mungu atakuitika. Na uyisabye, na wewe ukiomba Mungu, Imana yokumva, Mungu atakusikia kandi yoguha, tena atakupatia ivyo uri kurayisaba, yenye uko namuomba. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Rero ikintu cya kabiri, sasa kitu cha pili, ni gukura amaso kuyone, ni kutoa macho katika yale mambo yanayoonekana. Abantu benshi basize amaso kuyone. Sasa watu wengi waliweka macho katika mambo yanayoonekana, na ahantu bigeze bashika, hakuna mahali ambapo walifika. Ibiboneka bituma abantu badusuzugura, mambo yanayoonekana inafanya watu watudharau. Niyo mpamvu Dawidi bamusuzuguye, ndio maana Dawidi walimdharau, bamushira inyuma y'intama, wakamtia nyuma ya kuchunga kondoo, kandi Imana yamususeho amavuta y'ubwami. Tena Mungu alikuwa alimubariki mafuta ya ufalme. Hari abantu badahagacira amavuta ari ku buzima. Sasa kuna watu ambao hawapatii thamani mafuta ambayo Mungu alikubariki ndani ya maisha yako, kubera batazi agaciro kayo, kwa sababu hawajui thamani yako. Ariko amavuta Imana yasize ku buzima, lakini mafuta ambayo Mungu aliweka juu ya maisha yako, Imana ije kuyaha agaciro, Mungu anaenda kuyapatia thamani. Birivuga ngo Dawidi Imana imukuri nyuma, maandiko yanasema kwamba Dawidi Mungu akamtoa nyuma, Imana imuzana imbere y'abantu, Mungu akamweka Dawidi mbele ya watu, agaciro umuryango utamura. Sasa thamani ambayo familia ikukuwa inampatia Dawidi, agaciro Imana yarakamuhaye. Sasa hiyo thamani Mungu akapatia Dawidi, ivyo abantu batakubona. Sasa vitu ambavyo watu wakuoni yemo, nivyo Imana yakubisemo indani, ndio yenye Mungu aliweka ndani yako. Abantu bareba indani, bareba hanze, watu wanaangalia mwanadamu nje, bashobora kubona wambaye nabi, banaanza kuangalia unavaa vibaya, bakibaza ngo urumukene, banasema ati kwamba wewe ni maskini. Ariko Imana yakureba, lakini Mungu akikuangalia ikabona uri umutunzi. Mungu anaangalia kwamba uko tajiri. Reka guhagarara kuvyo abantu bavuze, acha kushimamia katika mambo watu walisema, hagarara kuki Imana yavuze, lakini ushimamia katika yale ambayo Mungu alisema. Impamvu dusengera abantu ntibakire, kwa sababu gani tunaombea watu hawaponi? Ni kubera abantu bahagarara kuvyo abaganga bavuze, kwa sababu watu wanashimamia katika wale waganga walisema. Umuganga yavuze kino ndwara idakira, daktari alisema kwamba ugonjwa uponi, yavuze ko kanseri igeze mu maraso, alisema kwamba kanseri imefika katika damu, iyo ndwara nikira, hiyo ugonjwa hezi pona. Mugabe Imana yacu, lakini Mungu wetu ni Imana ikiza indwara zose, Mungu ambaye anaponya ugonjwa wote. None ungira gute ko wizera Imana? Sasa utanambia aje kama unaamini Mungu ishoboye vyose, inaweza yote, hadi ukayishingira karibu, kisha unaiwekea hatua mipaka, ukayishingira karibu. Mungu namwekea mipaka, ngo ibi niyo bikora, eti Mungu hii hawezi. Imana yacu ishoboye vyose, Mungu anaweza yote. Iyo ndwara yo ikiza, hiyo ugonjwa anaweza uponya. Ni wewe gusa, ni wewe tu wabuze ukwizera, ulikosa imani Imana kwa Mungu, ko bishoboka, kwa Mungu kwamba inawezekana. Warizeye umuganga, uliamini daktari, warizeye umuganga, uliamini daktari. None hamwe wosanga sasa kama utakutana ivyo muganga yakubwiye atari byo, venye daktari alikwambia kwamba sio hivyo, hamwe wosanga atari byo. Sasa ukikutana sio hivyo, kandi ukawara byizeye, tena ulibiamini. Imana idutabare cyane, Mungu atuokoe sana. Hari umuntu umwe, kuna mtu mmoja yari umunyabyaha, alikuwa mwenye dhambi. Abanyabyaha ico gihe babanisha igihano cyo cy'urupfu, yani wenye dhambi wakati huo walikuwa wanawapatia mapigo ya kifo. Byabaye mwengo muri Amerika, ilikuwa kama nchi ya Amerika huko, ariko bacha haza abantu bashaka kugira ubushakashatsi. Sasa paka kuja watu wanataka kutafuta utafuti, kugira ngo bamenye, ili wajue beki ivyumviro vy'umuntu, je mawazo ya mwanadamu zoshobora kumuremera ikintu runaka gitahari, inaweza kumjengea kitu fulani ambapo hakiko. Bacha baravuga ati reka muri urya muntu bagiye kwica, bakasema acha sasa tuangalie kwa ule mtu mwenye anaenda huwa, tumukorereho icigwa, yani tumufanyie ko funzo. Bacha
baramucaguza. Sasa wakamchagua hagati yo kwicwa, wakamwambia hagati yo kwicwa parti ya kukufa n'imbugita ya kisu, uhitamo kwicwa n'inzoka. Yani parti ya kukufa na kisu au kwa nyoka. Chagura kwicwa n'inzoka canke inzoka ikurye rimwe bumara bwayo bukwice, canke uchagure kwicwa n'imbugita. Yani huyo mtu akamwambia katika kufa kwa kisu au kwa nyoka ikukomoe, ile sumu ikuue. Sasa chagua kitu kimoja. Achachagura kwicwa n'inzoka. Yeye yule mtu akakataa kufa kwa kisu, akachagua kufa kwa nyoka. Inzoka iramuruma. Sasa nyoka ikamkomoa. Bamushira mu cyumba, bakamuweka katika chumba fulani, kitari mw'inzoka, lakini hicho chumba kilikuwa kimo ndani nyoka, ariko cy'umwijima, lakini kilikuwa la giza. Hanyuma bacha bazana kanu sufome nk'inzoka, akisha wakaleta kakitu kako kama vile nyoka, kacha karamudomora kukuguru. Yani kale kitu kakakuja kako kama nyoka, kakamkomoa katika mguu wake. Kamaze kumurya ukuguru, baada ya kumkomoa katika mguu wake, ubwo nyira chatangira kuremba. Saa hiyo akaanza kuwa mzaifu, kubera bambwiye ati inzoka ni gukomora, kwa sababu walimwambia kama hii nyoka ikikukomoa uza kumara umwanya munini, hautamaliza muda mrefu, uza kumara umwanya muto ya cyane, utamaliza muda mdogo tu, uzowahejeje utakosha kufa. Kubera bari bamaze kumuha ayo makuru, kwa sababu walikuwa shampatizo habari. Sinzoka yamuriye. Sasa so nyoka ilimkomoa, ahubwo nakantu bazanye baramukwabura, lakini kakitu kaleta mfano kama nyoka kakamkomoa kumuguu. Acha yibaza ngo ninzoka yamuriye. Yeye kwa mawazo yake akajua kama ni nyoka ilimkomoa. Acha tangira kugwara, akaanza kujiuguza, aranavimba umubiri, akavimba hata mwili, kubera yarazi iyo nzoka ingene yica, kwa sababu alikuwa anajua gisi hiyo nyoka inaua. Bagiye kwa muganga, sasa wakati walipeleka hospitali, bacha basanga ubumara bw'inzoka buri ndani mu mubiri, bakakutana ile sumu ya nyoka iko ndani yake, kana tanzoka ya mkomoa, tena hakuna nyoka limkomoa. Umuntu ni ivyiyumviro. Sasa mtu ni mawazo, ivyumviro vyawe, mawazo yako ndashaka bihinduke, nataka abadilike. Ega rike dusengera umuntu, ega kuna wakati tunaombea mtu ufisi ivyiyumviro na iko na mawazo, bivuga ko bidashoboka, anaona kwamba haiwezekani, ntabwo tuzogusengera ngo bicemwo, hatutakuombea kisha upate uponyaji. Na mukozi w'Imana adakiza indwara, hakuna mtumishi wa Mungu wowote hawezi kuponya ugonjwa. Na mukozi w'Imana numwe atogusengera ngo bicemwo, hakuna mtumishi wa Mungu wowote ambaye anaanza kuombea na isipiti yemo. Bose bo gusengera bigacamwo, wote watumishi wa Mungu wanaanza kuombea na ikibazo kiri kuri wewe, lakini tatizo inakuwa kwako. Ni wizerera mu Mana, kwa sababu hauamini ndani ya Mungu. Wewe wizerera mu bantu, wewe unaamini ndani ya wanadamu. Niyo mambo mukozi w'Imana, ndio maana mtumishi wa Mungu adakankama atavuga n'urujwi runini, hata omba au atasema kwa sauti kubwa. Wizera ko uwo muntu ari mu bushobozi bw'Imana, hauamini kwamba uyo mtu iko na uwezo wa Mungu, ariko ukwiye kwizerera mu Mana, lakini uamini ndani ya Mungu. Kura maso kuri pastor, toa macho kwa mchungaji, shira maso yawe ku Mana, weka macho kwa Mungu. Nushira maso ku Mana, ukiweka macho yako kwa Mungu, ibibazo vyawe, matatizo yako bizocika kantu gatoya, yatageuka kwa kitu kadogo tu. Icyatumye Goliath batamwica, chenye kilikuwa kinafanya Goliath wamuue Abisirayeli, wana wa Israeli, ni kwera baravye ubunini bwa Goliath, kwa sababu walikuwa wanaangalia uzito ukubwa wa Goliath, bacha batakaza ubunini bw'Imana ndani muri bo, akisha wakapoteza uzito au ukubwa wa Mungu ndani yao. Kubera ukureba ikibazo chawe, kwa sababu gisi unaangalia tatizo lako ukakigumiza kama na unakibakizie kwa macho, niko kizoba kikomeye, ndio gisi kitaenda kinakoma. Ariko nukura maso ukibazo chawe, lakini wakati utatoa macho yako kwa kile tatizo lako, ugashira maso yawe ku Mana, akisha unaweka macho yako kwa Mungu, ico kibazo chawe kizocika kantu gato, hiyo tatizo lako itakuwa kitu kadogo. Nico chatumye Daudi, ndio kilifanya Daudi yica Goliath, aliua Goliath. Nuko yaravye Goliath, ni kwa sababu aliangalia Goliath, amurebera mu maso y'Imana, akamwangalia kwa macho ya Mungu. Goliath achahinduka kantu gato, akisha Goliath akageuka kitu kadogo. Ivyo bibazo vyawe, sasa hiyo matatizo yako irebere mu maso y'Imana, wewe yaangalie kwa macho ya Mungu. Iyo ndwara yawe, hiyo gonjo wako irebere mu maso y'Imana, uangalie kwa macho ya Mungu. Uirebera mu maso y'Imana, ukiangalia kwa macho ya Mungu, izohindukisha, itabadilika, inawezekana, izohindukira, itabadilika, inaponywa. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki sana. Nubwo urangiriza kuri kilo kintu cha kane, naona ndaza maliza katika hii hatua, gukura amaso kuiboneka, kutoa macho katika mambo yanayoonekana. kora amaso kuiboneka, toa macho katika mambo yanayoonekana. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki sana.